Ilan yun? 1,000 po yun. $5. Mamaya. Sige, quick. Dalawang quick. Dalawa. Hindi, isa lang. 1,000 yun, di ba? Nalilito ako sa'yo eh. Ang gulo mo eh. Yung 1,000 lang na quick. Tapos dalawang isaw. Yung cake yung ilan niya? 1,000 din. Sige. Tapos dalawang piso mo kayo. Dalawang piso. Ha? Oh. Ano na? Dalawang piso. Dalawang per piso. Sahog lang gotong. Nakahiwa na yung sahog. Ayun lang. Ay, inumin. Long coke. Oo. Lagyan mo lang ha. H-A-N. Hey, John! Ano na yung